ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ମଗଡ଼ା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ମଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ମଗଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଗଡ଼ାଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟର ରାସ୍ତା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଟୁକପଳାସିଆଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧୁମସାଇର ଦୂରତା ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମଗଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନୟାଗାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମିୟ କିସ୍କୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ମଗଡ଼ା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ନୟାଗାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ନୟାଗାମର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମିୟ କିସ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମଗଡ଼ାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ମଗଡ଼ାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। वेस्ट बेंगल इलेक्शन प्रचार रे मु जाइथिली मोर दलबल नहीं मोर टीम नहीं जाइथिली नयग्राम निर्वाचन मंडली रे अमिय किस्कु जे हमर प्रार्थी थिले तांकर प्रचार जाइथिली। आम बॉर्डर लागी करी हमर ओडिशा बॉर्डर लागी 11 नंबर 10 नंबर 9 नंबर पाखरु 6 नंबर ए सब अंचल को मु गस्त करिथिली। कौन होई फलाफल कौन होला केते वोट जितले तो जितबाटा टोटाल तो फलाफल केते मार्जिन टा हम पाखु हिसाब आसीनी 6400 केते अनुमान करा जाउची से जीतिछंती बोली। मुगड़ा के काहे के उत्सव जे बेंगल जितले एठी काहे के उत्सव पालन हमर एटा बॉर्डर एठो 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर एरिया भितरे हमर संपर्क जाना आना सब तांकर संगे रुहे भावर आदान प्रदान हुए बिजनेस सब क्षेत्र में हम बहुत खुशी बहुत उल्लासित बहुत बहुत खुशी। यशस्वी प्रधानमंत्री एवं आमर जो नेतृत्व आम ओडिशा रे जो सफल मिली एवं वेस्ट बेंगल जो अराजकता माने अत्याचार गुंडागर्दी बदमाशी पूरा लुप्त राज एवं गरु चालान बाली माफिया बहुत किसी एवं आम डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र नगर उन्नयन मंत्री तांको नेतृत्व जो आम मुरुडा मंडल जो टीम सब आम जाइकरी जो अकाल परिश्रम करिचु आपनकर झाड़ग्राम जिलार जो 4 एमएलए को जो अकाल परिश्रम करिकी तांकर आज जो विजय बहु मात्रा रे विजय हेतिबारु आमे ता आनंद माने उपभोग करूचु बहुत एरे। बेंगल रो आज माने राजनीति शासन चलीथिला तो बहुत गुंडागर्दी चलीथिला तो आज 15 वर्ष धरी तो तेणुकरी आमे माने आज आमर जो मंत्री बाबू भाई अच्छी सी जिते बड़े आमको से कहले जे आमे बेंगल प्रचार पाई जीवु तो आमे तांको सहित गलु तो बहुत भल प्रचार ये जहाँ देखले बहुत भल लोक मैंने असहायत अच्छा बीजेपी पाई तो से माने आज जेहेतु से माने गुटे बेंगल टा गुटे माने राक्षसी कबल रक्षा पाइला मोरड़ा रे उत्सव से खुशी रे आमे पालन करूचु जेहेतु आमे जाइतिलु आज आमे खुशी मनाउचु जे आमे जाइतिलु आमर माने जे आमे जो परिश्रम करतिलु से परिश्रम रो फल मिली गला। बेंगल रे जो भारतीय जनता पार्टी रो विजय पाई आम एटी उत्सव पालन करूचु तार कारण हला बेंगल आमर एटा बॉर्डर तांको संगे आमर सब संपर्क रही। आउ प्रथम कथा हला आम भारतीय जनता पार्टी रो कर्मी माने नेता माने बहु परिश्रम करी बेंगल आज सफलता आनी देइचंती। विशेष करी आमर नरेंद्र मोदी लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ जो दाम्भिकता आउ आसाम मुख्यमंत्री आमर हेमंत शर्मा तांकर जे साहसिकता तथा आमर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन बाजी सुशासन तार फल आज आम बेंगल देखा सरकार हठात परिवर्तन यही सब कारण आसीजु जनादेश कारण माने दीर्घ दिन धरी बेंगल चली अराजकता गुंडागिरी ये सब लोक सब अतिष्ठ हो जाते तार परिसमाप्ति आज लोक मैंने सरकार को बदल कर केवल गोटे जिनस चलता
କେବଳ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କେବେ କିଛି ହଉନଥିଲା। ଶହ ଶହ ବେକାରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁରୁଡାରେ କିଭଳିଆ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କିଭଳିଆ? ମୁରୁଡାରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଆଜି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅଭିର ଖେଳିଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ପାଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି କଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ଆଉ ଏ ଖୁସି ଆମର ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।